ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତମ୍ ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ 47 ଶ୍ଲୋକର ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟ ଉପରେ କୃଷ୍ଣ କୃପା ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରବଚନ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ସଂଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମନ୍ଦିରରେ 31 ନଭେମ୍ବର 1994ରେ ଉକ୍ତ ହରିକଥା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। কৃষ্ণ ভক্তি রস স্বরূপ শ্রী ভাগবত কৃষ্ণ ভক্তি রস স্বরূপ শ্রী ভাগবত বেদ শাস্ত্র হইতে পরম মত উপনিষদে যত কিছু হইয় নয়া ব্যাস করিল সঞ্চয় যেই সূত্রের বিষয় বচনা শুক্র কইল ব্যাস মায়াবাদী কাছে শুনবে ওই সর্বনাশ ভাগবত পড়ো বৈষ্ণবীর স্থানে একান্ত আশ্রয় করো চৈতন্য চরণে ভাগবত কিনা মানে সে যাব না সমান তার শাস্ত্র আছে জন্মে জন্মে প্রভু জম কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়
ओम नमो भगवते वासुदेवाय Bhagavad 9th canto, chapter 14, 47. Kena Jadata Jagyesam Bhagavantam Adhakhyadam Purvasilokam Anvicham Sarvadevamayam Hari Kena Jadata Jagyesam Bhagavantam Adhakhyadam Purvasilokam Anvicham Sarvadevamayam Haring Kumaradyattam Gurudev Sri Srimad Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ji Maharaja ওই চিন্তার উড়িয়ান বাদ কহাউছি শ্রীমদ্ ভগবত গীতার কহাইছি ভক্তারং জগতং সাংসর্বলোক মহেশ্বরম যেকୌଣସି ଲୋକ ବୁଝିବାକୁ କିଏ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ଲୋକ ହେଉଛି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେ କି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଭୋକ୍ତା purpose ଯଜ୍ଞ is to satisfy supreme personality Godhead ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା in this age of Kali as we have explained many times yajna of chanting Hare Krishna Mahamantra is the only sacrifice that can satisfy the Supreme Lord Kali jugare ekmatra yajna hochi sankirtana yajna Hare Krishna Mahamantra sankirtana yajna tadara Bhagavan santushta hebe when the Lord is satisfied one can fulfill any desire material or spiritual Bhagavan santushta hele प्राकृत को अप्राकृत को समस्त जार जो कामना थाउ ना कहीं से कामना पूर्ण हब भगवद गीता 3:14 से यज्ञानुभूति पर्जन्य तृतीय अध्याय 14 श्लोक रे भगवद गीता कहे यज्ञानुभूति पर्जन्य बाय ऑफरिंग सैक्रिफाइस टू लॉर्ड विष्णु वन कैन हैव सफिशिएंट रेनफॉल यज्ञ कले भगवान विष्णु कर संतुष्ट कले यथेष्ट वर्षा हब When there is sufficient rainfall, the earth becomes fit to produce everything. Sarvakama duhamayi. ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଯାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସକ୍ଷମ ହେବ ସର୍ବକାମ ଦୁହାମହି. If one can utilize the land properly, one can get all the necessities of life from the land, including food grains, fruits, flowers and vegetables. ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଭୂମିକୁ କର୍ଷଣ କରିପାରିଲେ ସେ ପୃଥିବୀରୁ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଫଳ ଫୁଲ ସବ୍ଜି ସବୁକିଛି ମିଳିପାରିବ everything one gets for material wealth is produced from earth and therefore it is said sarvakama duhamohi material ଭୌତିକ ଧନ ସମ୍ପଦ ଯାହା କିଛି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାହା ଏହି ପୃଥିବୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସର୍ବକାମ ଦୁହାମହି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏଭ୍ରିଥିଂ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍ ବାଇ ପରଫର୍ମିଂ ଯଜ୍ଞ କଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବପର ହେବ therefore although Pururava desired something material he effectually performed yajna to please the supreme person Godhead ଯଦିଓ ପୁରୁରବାଙ୍କର କାମନା ଭୌତିକ କାମନା ଥିଲା ତଥାପି ସେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିଥିଲେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରି The Lord is adhakhyada beyond the perception of Pururava and anyone else. Bhagavan adhakhyada kuhajaye କାରଣ ସେ ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଚରୀଭୂତ ନୁହନ୍ତି. Consequently, some kind of yajna must be performed to fulfill the desires of the living entity. ଜୀବର କାମନା ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. Yajnas can be performed in human society only when society is divided by varnashrama dharma into 4 varnas and 4 ashramas. ସମାଜରେ ମାନବ ସମାଜ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲେ ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇପାରିବ without such regulatory process no one can perform yajna and without the performance of yajna no material plans can make human society happy at any time ଏହି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନହେଲେ କେହି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବେ ନା ଏବଂ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଯୋଜନା କରିକିରି ତୁମେ ମାନବ ସମାଜକୁ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବ ନା କେବେ ହେଲେ everyone should therefore be induced to perform yajna ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଆହେଉଛି କୁହାହେଉଛି
In this age of Kali, Yajna recommended Sankirtana, individual collective chanting of the Hare Krishna Mahamantra, Kali Jugare Goti Matra Yajna Anuvatto Ichi, that Sankirtana Yajna, Samuvika Bhavara Ho, Bhaka Kyo to Koripariva. This will bring the fulfillment of all necessities for human life. तो मानव जीवन और जहाँ की आवश्यकता है सब पूर्ण करिपारिବ। एला ए श्लोक उपरि दिया जाइछो हमरो परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज रहस्य कहबार कथा जे यज्ञ उपरि कथा कहा जाइछे यज्ञ अवश्य करणीय। श्रीमद भगवद गीता रे भगवान कृष्ण कर कथा আছে यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति मतम पावनानि मनीषिणाम ते भगवद गीता रे भगवान कृष्ण कथा यज्ञ दान तपस्या एक त्याग करा जीवन पावनानि मनीषिण मनीषी मान को ये विशुद्ध करे निष्ठार करणीय। प्रभुपाद महाराज मध्य से कथा कहा जाइछे ह्यूमन one should therefore induce to perform yajna. Everyone should therefore be induced to perform yajna to make human society happy. Sukha samruddhi मानव समाज मिलवा को कामना करा गले निश्चित भाव यज्ञ करबा पड़िबो कोन प्रकार यज्ञ करबा पड़िबो। तबे विभिन्न प्रकार यज्ञ अछि बहुविधा यज्ञ गीतार कहे बहु प्रकार विविध प्रकार यज्ञ अछि तथा ब्रह्मण मुखे वेद रे विभिन्न प्रकार यज्ञ कथा कहे आ यज्ञ निश्चित भाव करबा पड़िबो। तो यज्ञ उद्देश्य होछि यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु यज्ञ वै विष्णु एक कह यज्ञार्थात कर्म अन्यत्र कर्म बंधन तुम कर्म यज्ञार्थात नहेले अर्थात यज्ञ पुरुष भगवान को उद्देश्य नहेले तो कर्म बंधन हम तो कर्म प्रतिक्रिया निश्चय भोगवाक पड़ो से गीतार ये सब आलोचना कर यज्ञार्थात यज्ञ निमित्त ही तुम कर्म करने पड़ो तो नहेले कर्म बंधन गीतार ये सब कथा भल भाव आलोचना कर कर्म मात्र यज्ञ हम अर्थात भगवान विष्णु भगवान कृष्ण यज्ञ पुरुष यज्ञ फल भोक्ता हम सर्वज्ञान भोक्ता च प्रभुरेव च समस्त यज्ञ कर्म फल भोक्ता होती से भगवान विष्णु कृष्ण उद्देश्य कर्म है यज्ञ कर्म है यज्ञार्थात कर्म अन्यत्र लोक कर्म बंधन न कर्म बंधन हम कर्म फल समस्ते भोगुंट कर्म प्रतिक्रिया समस्ते भोगुंट यज्ञ कर्म न कर यज्ञ पुरुष भगवान विष्णुकर असंतोष विधान तीर्थे न होता कर्म फल भोग कर्मानुजाई जन्म ही हूँ कर्मानुजाई जन्म 84 लक्ष जीवजनी अच्छी पशु पक्षी कीट स्थावर जनी अच्छी कृमि कीट पतंग कृमि जनी अच्छी पशु जनी अच्छी पक्षी जनी अच्छी 84 लक्ष जीवजनी अच्छी ये सब कर्म अनुजाई हो कर्म फल जपरी कर्म करवा तदनुजाई फल मिल किस कथा आमर अच्छी जड़े माकड़ हो जड़े कुकुर हो जड़े बिराड़ी हो पक्षी हो जड़े पशु जड़े कीट हो जड़े वृक्ष जनी पाई सागर जनी पाई मानव हो देवता हो ये सब 84 लक्ष जीवजनी जे मानव जन्म जो मिलूँ से मानव जन्म से यज्ञ कर्म न कर यज्ञार्थात तुम कर्मटा यज्ञ उद्देश्य न है यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु कृष्ण सतोष विधान उद्देश्य न है कर्म प्रतिक्रिया मिल कर्म प्रतिक्रिया नहीं जन्म हो अच्छी जलजा नवलक्षा स्थावरा 20 लक्ष थी कृमे रुद्रसंख्यकार पक्षिण 10 लक्षकम 30 लक्षा कसल 14 लक्षा मानव 84 लक्ष जीवजनी अच्छी पुणी मानव 4 लक्ष प्रकार मानव अच्छा सब मानव चेतना स्तर समान नुहे मान समाज देखुचे कई जने धनी हो किए निर्धन हो कई जने सुंदर सौंदर्यवान पुरुष कई तो विकृत हो कदाकार हो किए छोटा है किए केम्पा हो रोग तो समस्त अच्छी
ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନେ ତ ବ୍ୟାଧି ରହିଛି ବରାବର, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସବୁବେଳେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଭୋଗୁଛି ଯେ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ନ ଭୋଗି ସାମାନ୍ୟ ରୋଗ କିଏ ଭୋଗୁଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ନିରୋଗ କେହି ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କି ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କେହି ଆଫ୍ରିକାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଏସବୁ ଏଇ କର୍ମଫଳ, এই কর্মফল অনুযায়ী যে কর্ম করছে তার ফল অনুযায়ী ହେଉଛି ଏଇସବୁ ଗୀତାର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। କାରଣ ତୁମର କର୍ମଯୋଗ୍ୟାର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ଅଛି। ଯାହା କର୍ମ କର ତାର ଫଳ ଅଛି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ରିଆକ୍ସନ୍ ଏଜ୍ ଇଟ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍ କଥା ଅଛି। ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କର ବା ପାପ କର୍ମ କର, ସବୁ କର୍ମର ଫଳ ଅଛି। ଫଳଟା ତୁମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଯଜ୍ଞାର୍ଥ କର୍ମଟା ନ ହେଇଥିଲେ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ତୁମେ ମଞ୍ଜିଟିଏ ପୋତିବ ତ ପୋତିବେ, ମାଟିରେ ମଞ୍ଜି ଭୂଇଁରେ ପୋତିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହବ ନା ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହବ। କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଯଦି ଭାଜିକିରି ପୋତିବ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହବ ନା? ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର କର୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। କ'ଣ କଲେ କର୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ ନା, ଏଇଟା କାମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଜ୍ଞାର୍ଥାତ୍ କର୍ମଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋକ ଏଉ କର୍ମ ବନ୍ଧନ। ତୁମର କର୍ମ ଯଜ୍ଞାର୍ଥାତ୍ ହେଲେ ଆଉ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ହବ ନା, କର୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ ନା, ନଚେତ୍ କର୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ। ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଭାଞ୍ଚିକି ପୋତିଲେ ଆଉ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହବ ନା, ସେପରି ଯଜ୍ଞାର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥରେ ଯଦି କର୍ମ ହବ, ତାହା ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେବା ଉଚିତ। ମନୋରଞ୍ଜନ କଲେ ହବ ନା। ଏକ୍ସପର୍ଟ ଗାଇଡାନ୍ସ ଅଫ୍ ଗୁରୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ବୋନାଫାଇଡ ଗୁରୁ, ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଗାଇଡାନ୍ସରେ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭଙ୍ଗରେ କଲେ ହବ ନା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହବ, କର୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ ନା। ନହେଲେ କର୍ମଫଳ ଏଡ଼ିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଯେପରି କର୍ମ କରିବ ତାର ଫଳ ହିଁ ପାଇବ। ତଦୁଯାୟୀ ଜନ୍ମଟା ହେଇଯିବ, ତଦୁଯାୟୀ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ ତୁମର। ଆମର କଥା ଅଛି, ମହାଭାରତର କଥା ଅଛି, ଆଉ ଭାଗବତ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ରାଜା ନହୁଷଙ୍କର କଥା ଅଛି। ନହୁଷ ଥିଲେ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ, ଧାର୍ମିକ ରାଜା ଥିଲେ, ଧର୍ମ କରୁଥିଲେ, ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା ଥିଲେ, ବହୁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରୁଥିଲେ। ସେପରି ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଥିଲେ ଯେ ଦେବତାମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଥିଲେ। ପରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଯୋଗୁଁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ। ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ଫଳ ଦେବଜନୀ ଲାଭ କରିବା। ଦେବଦତ୍ତ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କଲେ ଦେବଲୋକକୁ ଉନ୍ନୀତ ହବ, ଦେବଜନୀ ଲାଭ କରିବ। ପ୍ରଚୁର ଭୋଗ ଅଛି, ସେଠି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଉପଭୋଗ ଅଛି। ରାଜା ନହୁଷ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ହେବାର ପ୍ରବଳ ଗର୍ବ ହେଇଗଲା, ଔଦତ୍ୟ ହେଲା, ମଦୋନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଶିବିକା ବହନ କରେଇଲେ। ତାଙ୍କର ଶିବିକା ବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗର୍ବ ହେଲା। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କୁ ଥରେ ଶିବିକା ବହନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବାଜିଲା ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କଠାରେ। ସେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, କିରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସର୍ପ ହୁଅ। ତାର ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିଲେ, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିଲେ। ଏ କର୍ମ କରିବାରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଶିବିକା କରିବାରୁ, ବହନ କରାଇବାରୁ, ଆଉ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କଠାରେ ଗୁଣ ବଜେଇବାରୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସର୍ପ ହେଇଗଲା। ଏଇ କର୍ମର ଫଳ, ଏଇ କର୍ମ। ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଦେବଜନୀ ପାଇଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଏ ପ୍ରକାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପୁଣି ସର୍ପ ହେଲେ। ଏ କର୍ମ ଫଳ। ଏମିତି କର୍ମ କରିବୁ ତାର ଫଳ ପାଇବୁ। ଯଜ୍ଞାର୍ଥ କର୍ମ ନ ହବ ତ ତାହେଲେ କର୍ମର ଫଳ ଅଛି, କର୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ରିଆକ୍ସନ୍ ଏଜ୍ ଇଟ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍, ଏଇଥିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ ନା। ବୁଝିପାରୁଛ? କର୍ମଟା ଯଜ୍ଞାର୍ଥ ହେବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ନିଶ୍ଚୟ, ଯଜ୍ଞ ନିଶ୍ଚୟ କରଣୀୟ। ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଅଛି। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଯଜ୍ଞ କ୍ୟାନ୍ ବି ପରଫର୍ମଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ସୋସାଇଟି ଓନ୍ଲି ହ୍ୱେନ୍ ସୋସାଇଟି ଡିଭାଇଡେଡ୍। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଇଣ୍ଟୁ ବର୍ଣ୍ଣାସ୍ ଆଣ୍ଡ 4 ଆଶ୍ରମାସ୍। ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟମୟା ସୃଷ୍ଟ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗ ସହ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସୋସାଇଟିରେ ହବ।
चारि वर्ण अच्छी चारि आश्रम अच्छी जो कर्म करेंगे से कर्मटा कौन हम ना हरितोषण हूँ दैव वर्णाश्रम धर्म हरितोषण अतपुंभी इज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सुनुष्ठित धर्म से संसिधि हरितोषण ना कौन ये भागवत कही गीतार भी से कथा आलोचना स्वकर्मणा तो अभ्यर्थ श्री भी उन्नति कर्म जरिया भगवान को आराधना कर कर्म कर कर्म फल भगवान को अर्पण कर स्वकर्मणा तुम अभ्यर्थ संसिधि हरितोषण जो कर्म तुम जो वर्णर अच्छी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर्म अच्छी ब्राह्मण कर्म अच्छी क्षत्रिय कर्म अच्छी वैश्य कर्म कृषि रक्षा वाणिज्य शूद्र कर्म अच्छी से जो कर्म कर से कर्म जरिया भगवान हरिंकर संतोष विधान कले ताला दैव वर्णाश्रम धर्म से कर्म जरिया तुम्हें जब तुम इंद्रिय प्रीति कर इंद्रिय संतोष कर तुम परिवार पोषण कर यज्ञ कर्म हरि को पोषण करना कर्म प्रति क्या आशु वर्णाश्रम धर्म आशु वर्णाश्रम धर्म सहित दैव वर्णाश्रम धर्म विकृत हो जाए कलिजुगे से कहुचे प्रभुपाद महाराज कहले some kind of yajna must be performed to fulfill the desires of living entity. Yajna can be performed in human society only when society divided into varnas and dharma for varnas and for ashrams. তাহলে তো যজ্ঞ কর্ম হবে না তো হবে না সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রীতি নিমিত্ত কর্ম করছেন পেট পোষ নাই দোষ পেট পোষে আপনার দোষ কোন আছে মদ বিক্রে বাপা মদ বিকিলানি কে আমরা এইখানে মদ বিকুছি पेट पोष नहीं दोष नहीं मांस भी कुछ मांस भी कुछ मद भी कुछ घूमने कर्म कर फल तो पाई मिली पैसा तो से हरितोषण कथा राजा जी हे राजा काम शासन काम हूँ धर्म रक्षा करवा धर्म रक्षा करवा धर्म रक्षा करामिका से राजा से भगवान को प्रतिनिधि नारायण नराधीप नराधीप जे हे से भगवान को विष्णु को प्रतिनिधि हे ना लोक प्रतिनिधि हेले गणतंत्र शासन कह लोक प्रतिनिधि के विष्णु प्रतिनिधि होता कारण जग भग्य कथा नहीं बेद भेद किसी मानना धर्म उठे दियो ये करो ईशु कथा है एष धर्मभूतां श्रेष्ठ लोक धर्मे अनुवर्तयन गोप्ता धर्म से शास्ता परिपंथी तत्वस्कंद भारत पृथु चरित्र आलोचना अच्छी बापा बेण राजा थे धर्म फर्म मानले ना यज्ञ बंद करदे ना यज्ञ फज्ञ कई करें ना फल कौन है ना उपद्रव है तोर खंत तस्कर मान प्रबल उपद्रव है प्रजा माने शांति जीवन यापन कर पारे ना अहो वह तो प्राप्त लोकस्य व्यसन महत दारुणी वह तो दीप्त इव तस्कर पालय साधु सन्थ जो मानते देखिले अरे उभय दिगरु विपज्जनक परिस्थिति कौन जमी कहे दारुणी उभय तो दीप्ते काठगंडी दुई मुंडे निआ लगी ए मुंडे निआ से मुंडे निआ लगी मझे जो पिंपुड़ी जाक अच्छा कौन करेंगे इे गले निआ अच्छी साढ़े गले तो निआ आज पड़ी चढ़ी मरबे ना से भाग्या उभय दिगर विपज्जनक स्थिति यदि राजा बा शासक वेदविधि मानवे ना यज्ञ कर्म प्रवर्तन यज्ञ प्रवर्तन न करेंगे वर्णाश्रम धर्म दैव वर्णाश्रम धर्म प्रवर्तन न हम दैव वर्णाश्रम धर्म मानी संस्कृति हरिदोष स्वकर्म जरिया हरिंकर संतोष विधान ये यज्ञ कब ना हम ना ना कौन हम ठीक से जपरी काठगंडी दुई मुंडे निआ लगे काठगंडे बचे पिंपुड़ी गुड़ विपज्जन स्थित पड़ जाती से साधारण लोक विपज्जन स्थित पड़ते गोटे दिगर दायित्वहीन राजा से कर्तव्य कौन जानू ना अन्य दिगरे चोर खंट बदमाश मान अत्याचार कौन हम हाँ ये हूँ कथा से जो राजा ए प्रकार करेंगे फल कौन ना राजकीय स्थिति पतन हो
ଏ କଥା ଚତୁସ୍କନ୍ଧ ଭାରତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ସତେମା ବିନଶ୍ୟେଦ୍ ବୀର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଯସ୍ମିନ୍ ବିନଷ୍ଟେ ନୃପତିର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାତ୍ ଅବରୋହତି। ମୁନି ଋଷିମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ବୀର, এই কারণে আপনার সারা লোকমানকে আধ্যাত্মিক জীবনে ধ্বংসর কারণ হতো না। আপন কার্যকলাপ দেখে যে সময় আধ্যাত্মিক নষ্ট হয়ে যায়, আপন নিশ্চয় আপনার ঐশ্বর্যময় রাজকেশরী অধপত্য হয়ে রাজাঙ্কর কর্তব্য হচ্ছে। হ্যাঁ, রাজাঙ্কর কর্তব্য হচ্ছে এই ধর্ম রক্ষা করা, কারণ সে হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুঙ্কর প্রতিনিধি। হ্যাঁ, যস্য রাষ্ট্রে পুরে চৈপ ভগবান যজ্ঞ পুরুষ ইজ্জতে স্বেন ধর্মেণ জনের বন্যাশ্রামী। এই কথা চতুষ্কন্দ ভারତରେ ସେ ବେଣ ରାଜାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଭାଗବତରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। ଯେଉଁ ରାଜା ବା ଶାସକ ରାଜ୍ୟରେ ଜନପଦ ମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କର୍ମ ଜରିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ସେ ରାଜା ବା ଶାସକ ଧାର୍ମିକ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମହାଭାଗୋ ଭଗବାନ ଭୂତ ଭାବନ ପରିତୁଷ୍ୟତି ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ତିଷ୍ଠତୁ ନିଜ ଶାସନେ। ହେ ରାଜା, ମୁନି ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ରାଜା ବା ଶାସକ ଦେଖନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ମୂଳ କାରଣ ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ହୃଦୟରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଆରାଧିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ନହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଏସବୁ କଥା ବେଣ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ବଡ଼ ସେ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆରାଧନା ହେଲା ନା, ପିଲାମାନେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ନା, ଫଳରେ ଚୋର ଖଣ୍ଟ ତସ୍କର ମାନଙ୍କର ବହୁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା। ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ପିଲା ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିଲେ ନା। ଏସବୁ କଥା ଅଛି ଭୟଙ୍କର। ପ୍ରତିଫଳ ମିଳିଲା। ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଅରାଜକତା ହେଲା, ନାନା ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖାଗଲା, ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେଠୁ ରଜା ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ରଜା ମରିଗଲା। ରଜା ମରିଗଲା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଅରାଜକତା ହେଲା। ରାଜା ତ ରହିବା ଦରକାର, ଶାସନ ତ ରହିବା ଦରକାର। ଯେ ପୁଣି ଚୋର ଖଣ୍ଟ ତସ୍କର ମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଘଟିଲା। ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ଶାସନ ବା ସରକାର ଚୋର ଖଣ୍ଟ ତସ୍କର ମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଘଟେ, ତାହେଲେ ରାଜା ବା ଶାସକ ସରକାର ମୃତ ଅଟନ୍ତି। ଚୋର ଖଣ୍ଟ ତସ୍କର ବଦମାସ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଘନଘଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସୁଯୋଗ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଧନ ଅପହରଣ କରିବାଙ୍କ ସୁଯୋଗ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଶାସନ ଦରକାର। ଏସ ଧର୍ମଭୂତଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକଂ ଧର୍ମେ ଅନୁବର୍ତ୍ତୟ ଗୋପ୍ତା ସ ଧର୍ମ ସେଇଥୁନା ଶାସ୍ତା ତତ୍ପରିପନ୍ଥିନା। ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ବେଣନାଳ ମୃତ ଶରୀରକୁ ତାପରେ ମନ୍ଥନ କଲେ ସେମାନେ। ସେଥିରୁ ଜାତ ହେଲେ ପୃଥୁ ମହାରାଜ ଜାତ ହେଇଥିଲେ। ପୃଥୁ ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ଶାସନ ଶକ୍ତି। ଭାଟ ଗାୟକମାନେ ସ୍ତୁତି କରି ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମନୀତି ଅନୁସରଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଜ ପୃଥୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧର୍ମନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। ରାଜାଙ୍କର କାମ ସେଇଟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମନୀତି ଭାଙ୍ଗିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଦଣ୍ଡଧର ରାଜା ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ନାସ୍ତିକମାନଙ୍କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏସବୁ କଥା। ପୃଥିବୀ ସୁଶାସନ ହେଲେ, ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ, ପିଲାମାନେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କଲେ, କ'ଣ ହେବ? ଯଜ୍ଞ ଭବତି ପର୍ଜନ୍ୟ। ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ତାକୁ ସୁପାଳକ ହବ। ଅପାଳକ ହବ ନା ସୁପାଳକ ହବ। ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହବ, ଠିକଣା ସମୟରେ ବର୍ଷା ହବ। ସର୍ବ କାମ ଦୁରାମୟୀ ପୃଥିବୀରୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ। ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଆଦି। ଖାଦ୍ୟାଭାବ କାହିଁକି ହବ? ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟାଭାବ କାହିଁକି ହଉଛି ନା ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ହଉନି, ଅପାଳକ ହଉଛି। ଅନାବୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବା ଅଧିବୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ। କାମ ଦୁରାମୟୀ ଦଉନି। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ବେଣରାଜାଙ୍କ ସବୁ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆଉ ପୃଥିବୀ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦେଲା ନା, ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଘଟିଲା। ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କଲେ, ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଘଟିଛି, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। କାହିଁ ପୃଥିବୀ ଦେବ ନା?
पृथु महाराज कहले कहीं दब ना हाँ पृथु महाराज कहले कहीं दब ना हाँ तेणु से धरले तांकर धनुषर धरले पृथ्वी को विदारण करेंगे तो पृथ्वी कौन कला ना गाभी रूप धरला गो 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 माता को मारे ना गाभी रूप धरला पृथ्वी महाराज गाभी रूपी पृथ्वी को कहते पुमांसी दूत क्लीब आत्मसंभावन धम भूतेषु निरनुक्रोश नृपाण तद्वद जेकोसी क्रूर व्यक्ति से पुरुष होगा स्त्री होगा नपुंसक हो कि जा सेना से यदि केवल निजर भरण पोषण आग्रही थाए ध्यान दे थाए एवं अन्य जीव मान को प्रति ध्यान न थाए सेमान के प्रति तार स्नेह अनुकंपा न थाए तार राजा बा शासक ताक बोध करि पारन हां काय निज केवल ध्यान दे अन्य मान को ध्यान दौने ये प्रकार विनाश को प्रकृत विनाश बोली भाई उचित ने भागवत कथा श्रीमद् भागवतम प्रमाणमूलम भागवत जाकर विशुद्ध प्रमाणमूलक कथा एगुड़ा भगवान कथा ये भगवत अवतार हूँ भागवत बुझीपारे भागवत जेना माने से जवन सम तार शास्त्र से जन्मे जन्मे प्रभु जम भागवत न माने से मृक्ष जवन हला जन्म जन्मांतर धरी जमदंड पाई बसे बुझीपार ईशु कथा अच्छे तेणु ये हूँ पृथ्वी महाराज कहले तू गाभीर पर धरले कौन छाड़ी ना बोध को भीतर कहीं देवना कारण पृथ्वी महाराज धर्म संस्थापन कले वर्णाश्रम प्रचलन कले प्रजा माने यज्ञ कले पृथ्वी देवी यज्ञ भाग पाइले कहीं दबना तामनादुत विद्वान अर्थान आरभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्ति अर्थारब्धास हाँ पृथ्वी देवी कहले जो मूर्ख व्यक्ति मनोधर्म करे ता मन को मन बुद्धि निर्धारण करे साधु शास्त्र माने ना साधु संत मुनि ऋषि विशुद्ध नीति निर्देश ग्रहण करे ना सेमान का अधिकार को स्वीकार करे ना से बारंबार संश्रेष्टारे असफल है अपड़ा अपारिताना द्रुता भवद्भिर लोकपाल के चोरी भूते अथ लोक ज्ञात ग्रसु औषधि पृथ्वी कहले कहीं मु दौनी सर्वकाम दुधामही हाँ सबू दबार कथा कहीं दौने तार कारण से हे राजा अभक्त नास्तिक गण केवल जे मो ठार उत्पन्न होता शस्य भक्षण कर मो रक्षणाबेक्षण उपयुक्त भाव कर राजा बा शासक चोर कंठ तस्कर बदमाश मान दंड नदेवा द्वारा मु अवहित हो से बदमाश गण मो खाद्य शस्य से इंद्र तृप्ति निमित्त व्यवहार कर यज्ञ कर्म व्यवहार करूना यज्ञार्थ उद्दिष्ट यहाँ यज्ञार्थ उद्दिष्ट हाँ मुझे खाद्य शस्य दौचे से निज इंद्र प्रीति व्यवहार कर यज्ञ कर्म व्यवहार करूना तेणु इंद्र प्रीति व्यवहार कर चोर खंड तस्कर बदमाश हो यज्ञार्थ उद्दिष्ट खाद्य बीज को से लुचेकी रखी मो गर्भ लुचई रखी हाँ खाद्य उत्पादन होनी अपाड़ हो जाए कौन हो अनावृष्टि होतिवृष्टि होता अपाड़ पालन ठिकाना हाँ खाद्य शस्य बीज को मो गर्भ लुचई रखी समस्त प्रचेषा सत्वे कहीं खाद्याभाव होती तार कारण होते डेफिसिटी खाद्याभाव है कहीं है सुप्रकार वैज्ञानिक प्रचेषा कराई गोटे प्लट ऑफ लैंड वर्ष 3-4 प्रकार फसल उत्पादन कर प्रकार कौन कौन सी फर्टिलाइजर हाँ सार बाहर कर रासायनिक सार व्यवहार कर विष गुड़ाक व्यवहार लोक लगे विष छींच पॉइजनिंग हाँ ये सब कर तथापि खाद्याभाव हाँ तथापि खाद्याभाव हो कहीं यहाँ हूँ कारण यज्ञ कर्म होने हाँ इंद्र पृथ्वी यज्ञार्थ उद्दिष्ट खाद्य मोर पूजा दूसरी यज्ञार्थ उद्दिष्ट पृथ्वी कहले किंतु यज्ञार्थ यज्ञ कर्म न करूना इंद्र पृथ्वी लगुंट हाँ मोर रक्षणाबेक्षण उपयोगिता कराऊनी इंद्र पृथ्वी व्यवहार कर चोर खंड तस्कर होती यज्ञार्थ उद्दिष्ट खाद्य शस्य को नीचे रखी ये कारणटा कहले ये हूँ खाद्याभाव कारण खाद्य सार नहीं हाँ खाद्य सार नहीं
प्रोटीन नहीं विटामिन नहीं कहते एत कैलोरी हिट दरकार कैलोरी हिट प्रोड्यूस हो पारे जमी कथा अच्छे आम गोटे हाँ धर्म नीति मानव यज्ञ पुरुष भगवान तृतीय कर्म हम तो यज्ञ कर्म प्रवर्तित हम तो ताहले पृथ्वी सर्व काम तो राम ही सब प्रकार तुम कामना पूर्ण कर सब खाद्य शस्य जहाँ दरकार शीघ्र मिले ए कथा आलोचना ये कहुई पाइले कौन नोबेल अवार्ड पाई से नोबेल पुरस्कार पाई से गोटे लिखी साहित्य नोबेल पुरस्कार पाई से लिखी गोटे गप पढ़ुलु आम इंग्रेजी थिला ए ग्रेन as big as handshake ग्रेन as big as handshake ये गोटे पिला सब खेलुले हाँ वर्षा दिन पानी गड़ी जाए नाल बागिया था सुखी जाए खरा दिन बाली था बाली खेलुले देखते गोटाए जिनस पाइले जोटा कि कुकुड़ा अंडा बागिया देखा किंतु कुकुड़ा अंडा नुहे कौन यहाँ आश्चर्य जिनस तो जड़े भद्र लोकसभा जाऊे पिला सब देखा देखी होती कौन यहाँ से देखिले कौन यहाँ देश नियम थाए जो आश्चर्य जिनस मिले सब राजा पाक दिज्व से कहे यहाँ तो राजा पाखे दिज्व आश्चर्य जिनस राजा पाखे नहीं देदेले राजा बुझीपारे नहीं यहाँ कि जिनस अच्छी पंत मैंने पंत मान डकैकी देले देख परीक्षा निरीक्षा कर 7 दिन भीतर मत रिपोर्ट कर जिनसा कौन कह ना तुम मुंड काट हम पंत मैंने सब बहीपत्र खेल पोथीपत्र खेल कौटी किसी वर्णना बाहरला ना बड़ चिंतित हेले कौन हम मुंड काट हम भारी पड़ा पंत मान दैव जो सौभाग्यवश से थोड़े से झरका पाखे थोड़े कुकुड़ा आसला फंट मारा खंडे छाड़गला छाड़ा जना पड़ा यहाँ गोटे गहमटा खाद्य शस्य ग्रेन गहम एडे बड़ गहम फलुला गोटाए कुकुड़ा अंडा लगे गहम आज गहम एड़िए गहम एड़िए फलुच एडे बड़ फलुला हाँ सब जाए राजा कहले आज्ञा दिस इज ए ग्रेन ये हूँ गोटे गहम खाद्य शस्य सब राजा कहले अच्छा एडे बड़ खाद्य शस्य केबे फलुला कौन जमी फलुला ये कथा मत रिपोर्ट कर ना मुंड काट अच्छा कथा पकड़ानी बड़ बड़ुआरे अनुदान कला आज्ञा ये तो सब कृषि कर्म जे कर कृषक मानकर काम आमर कौन यहाँ काम हाँ यहाँ कृषक मान को आप पचारे से सीना कहे आपण देखु आपण तो राज्य सबुठ अति वृद्ध कृषक किए अच्छे अति वृद्ध से कहीपर काल काले होता पचार राजा बुझीगला हाँ सत कथा देखा सब लोक पठे देखेले धरी आण किए सब वृद्ध कृषक अच्छी आम राज्य हाँ सब श्रीपति की धरले आ श्रीपति वृद्ध कृषक कृषक कि गोटे वृद्ध कृषक धरा पड़ा सबुठ वृद्ध आखि की भल देखा नहीं कान को शुणुनी अंता भांगी जाइए नई नई चलुची हाड़ कुड़कुड़ चम धुड़धुड़ हो दीटा क्रस धरिक बड़ कष्ट चलती दीटा लोक धरवे क्रस दीटा धर चलो ना चल पार मन अवस्था सब बुद्ध धरी आनले राजा सम्मुख राजा देखेले अरे तो समय रे ए प्रकार शस्य उत्पादन करूँ से सब देखला कहला ना आज्ञा मो आम समय हो ना मो बापा को पचारू से काले कहीपर तो बाप अच्छी ना हाँ आम बाप अच्छी तार बाप अच्छी कहला तो बाप कौट अच्छी कि तो जगह कहला हमको जगह मो बाप अच्छी बाप को धरी आनले बापटा पुओ पिका तगड़ा अच्छी बापटा पुओ पिका तगड़ा अच्छी हाँ से दीटा क्रस धरला ये गोटे क्रस धरछि हाँ शुभुची आखि के देखा नई ना सी आसला देखेले राजा आम समय शस्य प्रकार उत्पादन कर देखला कहना आज्ञा मो समय हो ना मो बाप को बचा अच्छा हम बाप अच्छे ना हाँ हम बाप अच्छे तो बाप कौटी अच्छी गे से कहला जगह कहला से लोक गले बाप को धरी आनले से युवक बागिया अच्छी जमा वृद्ध ही हाँ
से क्रॉस क्रॉस धरने सीधा कंकड़ चलुची आ माकड़ बागिया देउची ए श्रीपति बागिया श्रीपति मरकट बागिया ए डाल से डाल देउची से सिंधी देउची आ खूब तागड़ा अछि आ क्रॉस क्रॉस धर नाही लोक धरवा दरकार नाही ता दांत पड़ी नाही ताकि भल देखा जाउची कान को भल सुबिची बाल जमान धड़ा हेई नाही ये हला हां कौन वृद्ध कृषकर पितामह बाप बाप आसिला ताके तो राजा देखे कहला हां हम समय रे आमे आकु उत्पादन करथले हां हम समय रे आमे उत्पादन करथले एक प्रकार शस्य उत्पादित होतला गहम कुबड़ा अंडा बागिया प्रचुर विटामिन अच्छी तादेरे प्रचुर प्रोटीन अच्छी प्रचुर सब अच्छी गोटाए गोटाए गहम खाई पारिबो नै केटा गहम खाइबो रे श्रीपति हां राजा कहले अच्छा से प्लॉट ऑफ लैंड का मते दिखा को जमी रे तुम्हें को धला तुम्हार से को प्लॉट ऑफ लैंड में ई प्रकार शस्य उत्पादन करतो सीधा हमको देखा से कहला आज्ञा आम समय रे व्यक्तिगत मालिकाना नथिला से कहला मु कहि पारि नै एटा मो प्लॉट है सब भगवान गो सुटु वेदर कथा आसी से कहला सब भगवान गो ईशावास्य इदं सर्वं एटा तो वेद कहला ए भागवत कहला एटा उपनिषद कहला ईशावास्य इदं सर्वं सो ईश्वर शब्द भगवान गो ए मो जमी तू काई हेड मांगू के लागला कली कजा मकदमा कोठी हत्याकांड हला नै रे हां मो जमी ता जमी नाम समय व्यक्तिगत मालिकाना नथिला सब भगवान कृषिकारी आम कृषक जार जते शक्ति थिला से जमी चाष करथलो आम भगवान को विश्वास करथलो भगवत नीति रे भगवान को नीति रे विश्वास करथलो आम चाष करथलो धर्म नीति विश्वास करथलो मानथलो आम चाष करथलो आ व्यक्तिगत मालिकाना किसी नथिला से भगवान को जो शक्ति थिला से चाष करथला खाद्य शस्य उत्पादन करथला आम समय जो जा कहते मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो मनी हाँ मनी जे मीडियम ऑफ एक्सचेंज होछि एगुडा को नथिला टंका पैसा कारबार नथिला द्रव्य एक्सचेंज होथला आम कृषिकारी आम शस्य उत्पादन करथलो आम शस्य देखि आम जा बढ़े की दउथल से काठ दउथला चौकी बेउछ खट दी दउथला जे बिकुची ग्रोसरी करछे दुकानी होछे ताक खाद्य दउथल शस्य देउथल तो से हमर लादर का तेल लुण इत्यादि लादर कर से दे देथला ई प्रकार भाबरे हमर से तोले कारबार छिला हां आ समस्त भगवान को नियम मानथले भगवान को संपत्ति भाबथले धर्म नीति मानथले सेति भाई सबटे प्रकार होतला कोई जे गुप्त लंडे हम व्यक्तिगत मालिक इटा कथा तो सिद्ध दर्शै चंती लियो टॉल्स्टॉय ता माने तुम यज्ञ कर्म करथले यज्ञ से हां भगवान विष्णु तीर्थ कर्म करथले भगवान को मानथले भगवान संतोष प्रदान करथले ये खाद्य शस्य एडे बड़ फल थला इटा कथाटा स्थिर अछि ई सब से पाई से नोबेल पुरस्कार पाई राजा जे हेबे से धर्म रक्षा करे अहम दंडोधर राजा तार यज्ञ कर्म रे प्रधान को नियुक्त करिवे प्रधान यज्ञ कर्म करिवे ताहले सर्व काम दुधा मही पृथ्वी सब जाओ अभाव काई अनाटन काई जाओ हाँ यज्ञ कर्म हो नहीं अभाव अनाटन हो राजा से कथा राजा काम भगवान को प्रतिनिधि नारायण नरादीप से धर्म रक्षा करे अहम दंडोधर राजा पुराण ये जोजित रक्षिता वृत्तिदशेषु सेतुषु स्थापिता फक हाँ भगवान कृपारू पृथ्वी महाराज भगवान कृपारू पृथ्वी राजा होइछिबे प्रजामान शासन करी आनी तो दंड धारण करिछि हाँ र दंड धारण करिछि प्रजामान को समस्त विध रक्षा करे तो वर्णाश्रम धर्म वैदिक धर्म में जार जार स्थिति तद धंधा नियुक्त करवा वाई अनएम्प्लॉयमेंट राजा शासन काम हो एम्प्लॉयमेंट दवा एम्प्लॉयमेंट नहीं पाना अनएम्प्लॉयमेंट है कौन भत्ता अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया बेकारी भत्ता दिया टंका तो नहीं करा ना कागज छपे दिया कागज छपे दे पेपर करेंसी का कागज छपे दे टंका नहीं
সেই মূল্যর ସୁନା ନାହିଁ ତ ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେ ଅଛି ସେଇ ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ରହିବ ତ ବାହାରିବ କାଳ ନ ବାହାରିବ ଏଇଟା ଆଜିକାଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଡିଭାଲୁଏସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା କ'ଣ ଡିଭାଲୁଏସନ୍ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କମିଗଲା ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କମିଯିବନି ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯାଉଛି ଆଜିକାଲି ହେଉଛି এটা ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି ଡିଭାଲୁଏସନ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ସେତିକି ନାହିଁ। କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ଟଙ୍କା ଆଗେ ଥିଲା କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୂପା ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସୁନା ତିଆରି ଆଉ ସୁନା ଫୁଣା ଅଛି ଯେ ସୁନା ଟଙ୍କା କରିବେ ବାପା ସେଠୁ ରୂପା ଟଙ୍କା ହେଲା ଆମେ ରୂପା ଟଙ୍କା ଦେଖିଛୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଥିଲା ରୂପା ଟଙ୍କା ଚଳେଇଥିଲା ନା ରୂପା ପରିଷ୍କାର ରୂପା ଟଙ୍କା ଚାଲୁଥିଲା ଟନ୍ ଟନ୍ ବାଜୁଥିଲା ଏକ ଭରି ଓଜନ ତାକୁ ଗଣିଆ ନେଇ ଓଜନ କରୁଥିଲେ ଏକ ଭରି ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର ଓଜନ ଭରିଏ ପରିଷ୍କାର ବିଶୁଦ୍ଧ ରୂପାର ତିଆରି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଅଛି ସେ ଗଲା ସବୁଠୁ କ'ଣ ନିକେରେ କଲେ ତମ୍ବା କଲେ ତମ୍ବା ବି କରୁ କରୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି ଦାମ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ତିଆରି କରି ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଫୋନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ବାପା ସବୁଠୁ ପେପର କରେନ୍ସି କାଗଜ ଛପେଇଲେ ବୁଝିପାର ନା ଏସବୁ କଥା ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଅନଦଣ୍ଡ ଧର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ରାଜାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେଇଟା ଦଣ୍ଡଧର ରାଜା ପୁରାଣ ଯୋଜିତ ରକ୍ଷିତା ବୃତ୍ତି ରସ୍ୱେଷୁ ସେତୁଷୁ ସ୍ଥାପିତାର୍ଥ ଭଗବାନ କୃପାରୁ ପୃଥିବୀ ରାଜା ହେଇଛି ପୃଥ୍ୱୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ କରିବାକୁ ତ ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ର ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ବିପଦ ରକ୍ଷା କରିବେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହାର ଯାହା ସ୍ଥିତି ତଦୁ ଧନ୍ଦାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ ସେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋଳରେ ନୁହେଁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୁଣ ଅର୍ଜନ କରିଛି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ କରେ ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ଆଣି ମଦ ବିକିବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ଆଣିକିରି ଯା ଯୁଦ୍ଧ କରନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯା ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ କ'ଣ ସେଇଟା ରଜଗୁଣର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଅଛି ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରଜଗୁଣ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଅଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ସତ୍ୟଗୁଣ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଅଛି ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ରଜତମର ମିଶ୍ରଣ ଅଛି ତ ସେ ଶୂଦ୍ର ରୋଷେଇ ରକ୍ଷା ବାଣିଜ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା କାମ ସେ କରେ ତାକୁ ସେଇ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ ଏ ରାଜାଙ୍କର କାମ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଚାରଟା ଆଜିକାଲି ନାହିଁ ଏଇ ବିଚାରଟା ଆଜିକାଲି ଅଛି ଧନ୍ଦା ଦିଅ ଯେ କି ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ମଦ ବିକିଲା ଆମେ କ'ଣ ଦେଲେ ଆଲାଉନ୍ସ ଦେଲେ ସରକାର କିଛି ଆଲାଉନ୍ସ ଦେଉଛି କ'ଣ ନା ଘୁଷୁରୀ ପାଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘୁଷୁରୀ ପାଳିଲାଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଦ ବିକିଲାଣି ନାଇଁ ଏଇଟା କଥାଟା କୋଉ ଯୋଗ କର୍ମ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରପତି ପାଇଁ ଯାଇଥା ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ ଆଉ ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ ଆଉ ପେଟ ପୋଷ ତ ଦୋଷ ନାହିଁ ସବୁଠୁ ଆସିଲା କ'ଣ ନା କର୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା କର୍ମ ଫଳ ଅଛି ସଦନ ଯାଇ ଫଳ ମିଳିଯିବ ତୁମକୁ ଯେମିତି ତୁମେ କହୁଛ ନୌଷ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିଲେ ସେଠୁ ସର୍ପ ହେଲେଣି ପର ଜନ୍ମ କ'ଣ ହବ କୁକୁର ହବ ଘୁଷୁରୀ ହବ ଘୁଷୁରୀ ହବ ଭିଷ୍ଟା ଖା ଏଇଟା ରହିଯିବ ନା ଏଇଟା କଥା ତ କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଯାହାର ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ତଦ୍ଭଣ୍ଡା ନିମିତ୍ତ ରାଜା ଶାସନଙ୍କର କାମ ଏଇଟା ଆଉ ସେ ହରିପୋଷଣ ନିମିତ୍ତ ତାର ଧନ୍ଦା କରିବ କର୍ମର ଫଳ ହରିପୋଷଣ ନିମିତ୍ତ ନିଜ କରିବ ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ପାଳକ ଠିକଣା ରୂପେ ହବ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଅତିବୃଷ୍ଟି ହବ ନା सर्व काम दुहा मही मही पृथ्वी सब प्रकार कामना अर्थेन्द्रियार्थाभिधानम सर्वर्थापन्नम प्रसिद्ध ज्ञान विज्ञान विशति मुख्यता मानव समाज में यदि सर्वदा अर्थोपार्जन से अर्थ को इंद्रिय तृप्ति विनियोग करने चिंता करा जाए ताहले व्यक्तिर पुरुषार्थ लाभ ध्वंस हो भारत में एक से व्यक्ति ज्ञान भक्ति रहित हो जाए वृक्ष स्थावर पाइला पेट पोष ना दोष पर वृक्ष स्थावर है जाने बापा वृक्ष ही जा पहाड़ पर्वत हो गल रे बापा पेट पोष ना दोष करूटा से पागल योजनाकारी से योजना बहुत योजना प्रमत्तम उच्चीकृत चिंतया प्रकृतम लोभंगिशेषु लालसम प्रमत्त सहसा विपद्यसे कुले लिहान अहि पीवा क्षुअंतकः ए तत्स्कंद भारत रे कहा जाउछि हे भगवान
भौतिक जगत समस्त जीव भोग्य वस्तु पाइबा तो योजना कर पागल तो भोग्य वस्तु आत्मा दरकार तुम्हें तो यज्ञ कर्म कले सब काम द्वारा ही तुमको दब क्या पागल होती भोग्य वस्तु पाइबा नाना प्रकार भौतिक योजना कर नाना कामना व्यस्त अन्यंत्रित लोभ जो एपरी हूँ भौतिक सुख भोगर लोभ बराबर जीवटारे अच्छी कि आप सब सचेतन अच्छा यथा समय आप योजनाकारी जीव को आघात करपरि गोटे सर्प गोटे मूषा को धरी अति सहज हिड़ी पकाए ठीक से आप योजनाकारी जीवर सब भौतिक योजना ध्वंस कर रहा पंचवार्षिक योजना है 10 वार्षिक योजना है 20 वार्षिक योजना सब कौन है फेल है क्षति है रे बाबा क्षति है योजना सब क्षति है कोटी कोटी टंका खर्च कले क्षति है भगवान सांसन कले अनुमंता अल्टीमेट सैंक्शनिंग अथॉरिटी अनुमंता उपद्रष्टा भक्ता भोक्ता महेश्वर भगवान कुछ कहले मु अनुमंता अनुमति प्रदानकारी तांकर सैंक्शन दरकार आन तुमर योजना सफल हो कि हां तुम्हें सैंक्शन कर दो गवर्नमेंट सैंक्शन हां भलो योजना सैंक्शन ये भगवान तो सैंक्शन करे ना फेल सैंक्शन आनिलो तुम्हें गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं आसिला मंत्री की दरादरी करी सैंक्शन कर देले योजना कल देखा फेल है कहीं कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मयो कृष्ण जैना एक कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय जय कृष्ण से नाम एक तत्व है नाम नामी अभिन्न कलिजुगे नाम नामी कलिजुगे ये कलिजुगे एकमात्र धर्म होची नाम संकीर्तन यज्ञ कलिजुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार कलिजुगे अन्य अवतार नहीं नाम अवतार होती जय कृष्ण से नाम एक तत्व नाम चिंतामणि माने समस्त दे पारे चिंतामणि सब दे पारे जार जो चिंता कामना से कामना पूर्ण कर जो माने सकाम कर्मी से मान को चिंतामणि कौन दब धर्म अर्थ काम मुख्य धर्म अर्थ काम मुख्य दब मुक्ति कामी मुख्य पाइबे नाना स्थिति गले मुक्ति मुक्ति मिलेगा मुक्ति कामना नहीं तो धर्म अर्थ काम इंद्रिय प्रीति उपभोग कामना अच्छी बहुत ही कामना अच्छी पैसा मिल टंका पैसा नाम दो हाँ सकाम कर्मी स्वयं कृष्ण नाम चिंतामणि धर्म अर्थ काम पर्यंत दब मुक्ति कामी मुख्य मिल जो मान निष्काम न धन न धन न सुंदरी कवितांबा जगदीश काम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवता भक्ति रहे ये निष्काम भक्त আর কোন কারণ নাই ধন মাগু নাই জন মাগু নাই সুন্দর স্ত্রী উপভোগ করবার কারণ নাই তা মাগু নাই মুক্তি মাগু নাই জন্ম জন্মান্তর ধরি अहेतु की भक्ति मिलते ये निष्काम भक्त को चिंतामणि विशुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान करिए मुख्य पथे जीव पा कृष्ण प्रेम धन निरपराध नाम लैले कृष्ण प्रेम यसो कथा चिंतामणि नाम चिंतामणि शब्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे This will bring the fulfillment of all necessities for human society. गृहस्थ जे से पंच यज्ञ करिबो नित्य पांचटा यज्ञ करिबो पंच सुना अछि सुना माने जीव हत्या स्थान बुझि पाइल सुना माने जीव हत्या তুমি प्रतिदिन पांचटा जगह जीव हत्या करछ माने करना कौन से पंच सुना उद्दुखल समार्जन चूरी जलघट्ट और चालू गोटे मारी मर जाऊँ पांचटा प्रतिदिन पांचटा स्थान प्राणी जीव हत्या कर चलीगला बेले केते कीट पतंग तुम गोड़ तले मारी मर जाऊना जीव हत्या कल चकी पेशुच शील बाटुच हाँ तले पेशी मर जाऊँ ना
ଚୁଲି ଯେତେବେଳେ ଲଗାଉଛ ନିଆଁ ନିଆଁ ମରିଗଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯେ ଥିଲେ ସେଠି ଜଳ ଘଟ ରଖିଛ ପାଣି ମାଠିଆ ତା ତଳେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ୱାର୍ମସ୍ ଜର୍ମସ୍ କୀଟ ମାଟିଆ ତଳେ ଗଡ଼ଉଛ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ସେ ପିଇକିରି ମରିଗଲେ ସମାଜ ଖଡ଼ିକାରେ କ'ଣ ଓଳଉଛ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଉଛ ନଡ଼ିକା ଖଡ଼ିକାରେ ତା ମୁହଁ ବାଜିକିରି କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ନା 5ଟା ଜାଗାରେ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛ ନା ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟା କରୁଛ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମୁକ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ? କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ କଥା ଅଛି ପଞ୍ଚ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚ ସୁନା କରୁଛ 5 ଜାଗାରେ ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟା କରୁଛ ପ୍ରତିଦିନ ପଞ୍ଚ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ ଯଜ୍ଞ ନୃ ଯଜ୍ଞ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ ଋଷି ଯଜ୍ଞ ଏ 5ଟା ଯଜ୍ଞ କରିବା ପ୍ରତିଦିନ କରିବ ଏ କଥା ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ପଞ୍ଚ ସୁନା ପାଇଁ ଦେବଯଜ୍ଞ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରିବ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତେବେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭାଗ ଅଛି ସେ ଆର ନେବେ ସେ ନୃଯଜ୍ଞ ବୋଇଲେ ଅତିଥି ସେବା ଅତିଥି ଆସୁଛି ଅତିଥି ନାରାୟଣ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୃହସ୍ଥର ଅତିଥି ସେବା ବିନା ନୋଟିସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅତିଥି ଆଗରୁ କହିନାହିଁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଅତିଥି ପହଞ୍ଚିଲା ତେଣୁ ତମ କାମ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆସନ ଦେବ ବସିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ ଶୋଇବାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବ ସବୁ ତା ସେବା କରିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ ଅତିଥି ନୃଯଜ୍ଞ ସେଇଟା ଏପରି କଥା ଅଛି ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ କ'ଣ କରିବ ନା ପାକ କରିବ ପାକ କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ଅତିଥି ଯିବେ ତାଙ୍କ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ତାକୁ ଅତିଥି ସେବା କରିବ ତାପରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରଖିଛି ଗାଈ ରଖିଛି ଛେଳି ରଖିଛି ବା ମେଣ୍ଢା ରଖିଛି କିଏ କୁକୁର ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ନ ରଖିଥିବା ମଧ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି ସାପ ବି ଅଛନ୍ତି ଝିଟିପିଟି ଅଛନ୍ତି ତମ ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବ ନାଇଁ ଏ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦବ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ବୁଝିପାରୁଛ ଯଜ୍ଞ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ଦେବ ଯଜ୍ଞ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ ପିତୃ କ'ଣ କରିବ ଆଉ ଋଷି ଯଜ୍ଞ ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯଜ୍ଞ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ କିନ୍ତୁ ଯେ ନାମ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି କଳିଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ଯଜ୍ଞ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ନାମ কৃষ্ণ নাম চিন্তামণি অনাদি চিন্ময় যেই কৃষ্ণ সেই নাম এক তত্ত্ব হয় চিন্তামণি সমুদ্র ଦେଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ସକାମ କର୍ମୀ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଚିନ୍ତାମଣି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁକ୍ତି କାମ ମୋକ୍ଷ ଦାନ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍କାମ ଚିନ୍ତାମଣି ବିଶୁଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦେବା ଏ କଳିଯୁଗର ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ଧର୍ମ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଜଏନ କରିବା ଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ଅନ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ନୁହେଁ କଳିଯୁଗରେ ବୁଝିପାରୁଛ କାରଣ ହେଲେ ତୁମେ ଏ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନା।